आज आमर आंटी आसी नथिला देखो रवि भाई आमर चा करी देखो आम भाई चा करी हेलो गाइज गुड मॉर्निंग मु तपु निजे आपण मानक स्वागत करुच्ची बहुत खुशी रे सॉरी बहुत दुख रे आउ गोटे आज नुआ ब्लॉग सो गाइज एबे हम समय 6टा मुझे आसी आम छात उपर को एक्सरसाइज करने तो देखो आम छात उपर पूरा खाली खाली जना पड़ी पूरा ठंडा ठंडा पवन भी आसुच्ची मत एमती एकुटिया एकुटिया छात उपर बुलिया को भल लगे से मुझे सकाळु सकाळु प्रतिदिन आसे छात उपर को एक्सरसाइज आउ बुलिया एबे पाग भी देखो पूरा मेघुआ करके मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। रखिछन्ती सूर्य भी पर्यंत बाहरी ना तो आज पूरा छात उपर ठंडा ठंडा पवन बहुची तो मत पूरा ठंडा ठंडा भी लगुच शीत लगे छात उपर फाइनाली मोर वर्कआउट भी सब सैला मत भी लगुच प्रबल भोक तो सांग मैंने चलतु जी तौल को आम रूम भितर देखा आज आम रोसई रूम रे कौन कौन सब आम रूम पिला तैयारी कर ओके आउ कौन कौन सब आइटम आज बनी तो जीवा चलतु जाई देखा चलते आम रूम पाखे देखो ये अच्छे आम रूम तल गाड़ी फाड़ी सब स्कूटी अच्छी तो चलतु जी रूम भीतर को ओके सो गाइस फाइनाली मुझे रूम भीतर को बसी आसी देखो ये चंदन एवं पर्यटन उठी ना 8टा है टाइम अब देखो ये बसी रवि एवं पर्यटन बाथरूम भी जाना चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू आसतु देखिए आम रोषे रूम भितर एबे कौन कौन आइटम सब बना देखते सुबल भाई आम मसला कर फूलकोबी आलू झोल हम आउ देखो आम रवि बंदा एपटे सी आमर डाली कर अंडा है देखो सॉरी 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 एपटे आमर बंदा रवि एबे आमर एठी अंडा सिझुचंती अंडा आलू सब आमर एबे पर्यंत रोसई भी सर नहीं तो देखियो केतरा रोसई सरछि तो देखि नेले आम रोसई रूम भितर एबे पर्यंत रोसई भी सर नहीं आ आम रूम रे समस्त एबे पर्यंत सुइचंती तो मु एबे जाउची ब्रश करिया पई तो आपण माने एठी थांतु पुणी देखा हो आपण सहित ओके गाइज आपण माने जानि चंती सप्ताह को थरे दांत घसुआ पिला आपण को देखैया पई देखंतु आज प्रतिदिन घसी घसी की दांत को सफा करूँ तो आपण मैंने से खुशी मत तो एति सपोर्ट तो निहाती करें तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं फाइनाली मोर दांत घसा भी सैला मुझे जेहेतु राति भेजी चना मुझे चना खाऊँ देखो ये अच्छी मो चना पुणी मुझे सहित चना खाई सारी कथा ओके ठीक अच्छे हाँ आपण मैंने खराब भावेनि है ना आपण मैंने कहे डाकू ना आमको सी एका एका खाई सेमती ना देखो एति अच्छी चला मुझे केत जन को देपारि कहूँ से मुझे खाईदे ओके नहीं गाइज देखो फाइनाली आमर एठी माछ आ फूलकोबी तरकारी पूरा रेडी हो सारे तो आज देखो भात आज आम जबरदस्त टणा हम आज खियाटा पूरा जोरदारिया हम तो आपको एबेठू निमंत्रण कर दूसरी तो आपण मैंने खाइबा को जाऊँ जल्दी आसतु है लेट कले सरीज आसिले कि पाइबे ओके सो गाइज एबे समय हो 10टा मुझे खाई पी की कंपनी पेंट सार्ट पिंधिकी पूरा रेडी होती कंपनी जावाई तो फ्रेंड्स चलतु कंपनी जाकि पुणी कथा ओके मु कंपनी जाऊँ मु को बण बाटे देखी कंपनी जाऊँ पूरा एबे भी एपटे रास्ता पूरा जंगल होगी साप फाप भी थी पारे मत देखी देखिए जावाई पड़ी मुझे कंपनी पाख पहुँची आसिल तो चलतु कंपनी पाख पहुँची पूरा कंपनी भितर कथा ओके बस हवा निकल गई गाइज फाइनाली मु कंपनी भितर पशि जाइए आपण मैंने देखिपे मो पछपटे अच्छी सब पीस तो चलतु एबे देखियो आगे सब कौन कौन होची ओके तो एपटे देखो आम अरुण भाई सब मारुचंदी वेस्कर तो सैंपल वेस्कर एबे चलची लाट आमर स्टार्ट ही नहीं तो देखो आउ पाखे देखो पुणी मारुचंदी कान्हा एका आउ कार्तिक का सेपटे बस रमेश का समस्ते अच्छे आम रूम पिला सब बुलाबुली कर कम पर्यटन स्टार्ट है नहीं ओके कम स्टार्ट है नहीं बोली चंदन को देखो सेपटे कौटी लुचिकी बस देखो पीस भितर कौन आउपटे बस आम रमेश का सोडू एटा सुबल भाई एटा कान्हा का तो बेस्कर मार्च सुनील भाई बुलूँ गाइस मो पछरे देखो आमर कंप्रेसर अन
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଟାଙ୍କିଟେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏୟାର ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେବ ଆଉ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ଆମ ଟନାଲ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ନାଟିକାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଟ୍ର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ଏହାକୁ ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର କଞ୍ଚା ଫେବ୍ରିକ୍। ଏଇ ପିସ୍ଟାକୁ ଆମେ ମାରି ସାରିକି ୱାଶ୍ ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଟାକିଂ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଆମର ନାଚିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍। ଏହାର ସୁ'ର ତଳେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟାକିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପିସ୍ଟାକୁ এটা ଦେଖନ୍ତୁ ବେସ୍କର ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟାର ସ୍କାପିଂ ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ଆଉ ଦୁଇଟା କାମ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଟାକିଂ ହେବ ଆଉ ୟାର ୱାଶ୍। ପୁରା ଏଇଟା ୱାଶ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଫୁଲ୍ ଭିୟୁ ଆଉ ୟାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସିଟ୍। ଓକେ ତ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ବେସ୍କର ପିଲା ରମେଶ କା କାର୍ତ୍ତିକ କା କାହ୍ନା କା ଆଉ ନାଉ ଭାଇ ସବୁ ବେସ୍କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସଡ଼ୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ। ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ ୱାସିଂ ପିଲାକୁ ଛୁଟି ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଆସିଛୁ ଖାଲି ଡ୍ରାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କିଛି କରିବା ଆଉ। ଆଜି ପିସ୍ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ ଆସିଛି 4-500 ପିସ୍ ଏତିକି ମାରି ସାରିକି ରୁମ୍ ଯିବା। ମୋ ସଡ଼ୁ ତ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି କନ କନ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଇଏମାନେ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ତ ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ଓକେ ଆଜି ଆମର ଆଣ୍ଟି ଆସିନଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ଭାଇ ଆମର ଚା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଚା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପାନୀରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ଲାଇନ୍ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ 5ଟା 6ଟା। ତ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ତ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ନିଦ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ 2000 years later ତ ଗାଇଜ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଚାହିଁ 5:30 ହେଲାଣି। ଲାଇନ୍ ତ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ବି ଦେଇନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ ଲୁଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ରମେଶ କା ଏଠି ରବି ଆଉ ଏଠି ନାଉ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଖେଳେ। ଓକେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଇ ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।